সত্যি এটারে বুলু হিসাবে জিনিস আছে এটা বুলুর নাম বাদ শেখ ফরিদ নাম দিয়ে প্রচলন নেই চলিব বিয়া করে শেখ ফরিদ হিসেবে ডাকিবেন তুই আর গোলাপ জাত খান আলাদা লাগবে তোর প্রচারের লাই যদি প্রচারের লাই গরু ধরা এর যদি বাচ্চা পাই নাম চেঞ্জ হইব চেঞ্জ বসেন বসেন আর হতো দিম বাদ দন্ন না আচ্ছা বলো দে বনো বলো তো মনে না গান মাসরা স্কুলত ঘন্টা না বাজবে আগত দি টাইমার দিতেন দিন মজা না আটা গান দাও দিতে ইদিকে যাওলি না সাকমাস মাসা দিতে না যায় হলো ইবারে বারে খাইলা 2000 ইবারে খাইলে মজা খানা তো বাঙি রাস্তার মধ্যে আতকুল তো গিয়া আছে বেরে বইতে পানি করি হাইওয়ে স্কুল তো সাইড দিয়ে ওরি মধ্যে শুনটো লাগি বড় আগে দিয়ে আর লাম্বেলাম দে স্যার দুবার শুনতে কুমারা দূর বাড়ি গেল দিন না তো মন না আমাকে না হয় আর মধ্যে দিয়ে বাড়ি বে ও আরে বলে রই দিবা তাই তোর মাইকে দিলে বাড়ি तीन बात बाबू यार कुछ दे यार ये काश से आइडिया यार आज मन हन्ने और पीछे ना बाद यार इदोड़ा इदेदार प्राइवेट स्कूल क्लास में आज बोल बिया ना और आप तो तीन बार बाबू यार मैशन गाइड कर नहीं बिया भी जो यार साला कर भला आ नहीं कर ना मोरिस चल बस नहीं आग मोरिस बस नहीं यार ये की यार बार काटा भी बार में घुना के हाथ चला है अब बुझो हो गया तो यार सेरे मित्र नमस्कार जता तो मा जात तो व्यवसाय करती मोरिस टूरिस्ट बेचती ये बिया मेरे वाला ये बिया करती ठीक है ये गन्नो आती घर का माने वाला हिसाब ये तो गौर होता है लोग ये डर ये यार बोई से ये हो सकता है ये बिया का नाम आते इते तो देउडा अब बोई जो बिया कर ले अब बोई मान के ना यार तुम तो ए तुशिगर के जगह तारा हो गया था लंदे कुत्ते और डर जो हां तूने तुत्तू बड़ा और जो बॉय बड़ा ए बोलो नहीं दो ওই যে শিকার করে রহতা আচ্ছা বলু আজ তুই না তোর যে সিরিজ বলু তোরা অরিজিনাল নাম কি বড় রাডিয়ার কি আছে ফরিদ কি ফরিদ ফরিদ লাল শেখ ফরিদ আসা না হতা यार আসা না আসা আর হাসিনা ই দিয়ে আর তোর গো কি নছিল সালাম আলাইকুম ভাইয়া বলো আচ্ছা এই না কাজ করে তাই বলু তো ভাই তোর নাম তো শেখ ফরিদ आज ये बुनी रे आया जाने दे आयो सत्य इतारे बुलु हिसाब जिनिस आज एके बुलुर नाम बाद শেখ ফরিদ নাম দিয়ে প্রচলন নেই চলিব বিয়া করে শেখ ফরিদ হিসেবে ডাকিবেন তুই আর গোলাপ জাত খান আলাদা লাগবে ইয়ান না তোর প্রচারের লাই যদি প্রচারের লাই গরু ধরা এর যদি বাচ্চা পাই নাম চেঞ্জ হইব আজ তুই আর জোলামি করতা তখন হামাবি বিডি এনজম মাইন্ডে যাইব থুরে বুলু নাম যারা চিনতো ও নহইব যে শেখ ফরিদ বে কেন আছে যদি ন হয় আয়ে আর লাল্লনি কুজুন লে দিকে দিয়া বুনরে এসড়ে হাওয়া গেলি তো বক্ত बोलो मैं बस आता बेवरी बोलना मुश्किल से साथ दे इधर वाला मैं बास है इधर दूसरे बास तू इधर होंडे गया गरद दे बोलो तू होयर बात दे ये तू पूरा डॉन में होय बे या गले बोलो हुआ सावा जिले से टमाटर मांगो हारो ना गुरुद्वारा बात वाला हारो थे ता ससारी एंडिले कमलोडा ओडे गटर होय माने नाम फालता बेल्लाई गुरुद्वारा बात्ता भाई बात्ता है आइसे तो हाथ है दा अदो मोगो तो नामिया हो गेली नामिया ना वीडियो न नाम से जो अपन गुरु